آج ہم کہتے ہیں نہیں، غلط فیصلہ نہیں تھا، میرے پیغمبر کی حدیث آج بھی اسی طرح ہوں۔ انشاءاللہ اگلا الیکشن وارڈ 5 کے اندر انشاءاللہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد گزارش کروں گا محترم خالد بڑائی صاحب سے، جو چکلالہ وارڈ 8 سے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، کہ وہ تشریف لائیں۔ اور الیکشن کینٹونمنٹ بورڈ میں جب اپنی اپلیکیشن دی کہ ہماری وارڈ نمبر 10 میں ہے، اور میں نے مطلب کہ ہم نے وارڈ نمبر 10 میں الیکشن لڑا، اور ابھی اس ٹائم جو وارڈ 8 میں ہے وہ ووٹ ٹرانسفر ہوئی ہے، تو ہمیں اس میں واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کینٹ بورڈ کا کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ کی حلقہ بندی چینج ہوئی ہے، تو آپ کی بھی ووٹ جو ہے وہ وارڈ نمبر 8 میں شفٹ ہوگی ہے۔ تو پھر امیر ضلع نے مجھے کہا کہ آپ وارڈ نمبر 8 سے ہی الیکشن لڑے۔ تو میں نے پھر امیر ضلع صاحب کی بات کو سنا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کرتے ہیں، اور دین اور اسلام کے لیے کام کرنا ہے ہماری وارڈ میں۔ وارڈ نمبر 8 جو ہے وہ ہم نے اس کو خالی نہیں چھوڑنا۔ تو میری وارڈ نمبر 8 میں پچھلے 30 سال میں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، حالانکہ وہ جماعت اسلامی کا ایک مرکز تھا کسی زمانے میں، مگر اس کے بعد اس پہ توجہ نہیں دی گئی، تو وہ بالکل ایک زیرو وارڈ ہو چکی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کوشش کے لیے چنا، اور میرے ضلع کی سپورٹ سے میں وہاں الیکشن لڑا، اور ایک نئی ٹیم کے ساتھ، کیونکہ جماعت کے ساتھی ہمیں بہت ہی اسلامی جمعیت کے، تو اس وقت ہم کالج میں پڑھتے تھے، فرسٹ سیکنڈ ایئر میں، تو ہم انسپائر تو ہوتے رہے کہ یہ جو الیکشن ہے، جو ہمارے احباب اب بات کر کے گئے ہیں، یہ الیکشن ہم نے جیتا ہے۔ اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کسی جگہ پہ کہ 2 طرح کی آبادیاں تھیں، ایک تو ہائی پروفائل لوگ تھے، کرنا چاہ رہا ہوں، یا پوش ایریے کے لوگوں کے بارے میں جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور سارا ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس ایریا سے ہمیں جماعت کے لیے فیور ملی پی ٹی آئی کے مقابلے میں۔ ہم جس وقت میں نے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرنے کے لیے گیا، تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ انہی لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ہمیں زیادہ کو بناتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رہ گئی جو اور گرداور اور اس طرح کے لوگوں نے بہت بڑا کردار پلے کیا ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ نے قبرستان کا بھی اعلان کیا، اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں نے وہاں بھی لوگوں میں پینیٹریٹ کیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جماعت جو ہے وہ نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک ہی، جو کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف اب۔ اس کے بعد فیصل نعیم صاحب وارڈ 10 سے وارڈ 6 سے وہ تشریف لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیگر زمرۂ جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالد مرزا صاحب اور یاسر قریشی صاحب کو اور مقابلہ کر رہے تھے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کچھ شکست ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذاتی مفادات وابستہ ہوں یا اس کے نزدیک دنیاوی مقاصد ہوں، لیکن جس بہرحال الیکشن کے اندر ہر سیاسی کارکن کا اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے سیاسی ڈیرے آباد کیے ہوئے، کہ جہاں پر لوگ اپنی مشکلات لے کر وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آبادی تھی، اور ہمیں شہری آبادی سے بہت اچھا رسپانس ملا ہے، جو اس کی ہم شاید توقع بھی نہیں کر رہے۔
लेकिन दही आबादियों के अंदर नाम सिपाहियों की तरह जंग लड़ना चाहते हैं। 2 साल पहले मैंने नज़म को बता दिया था कि मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं है कि मैं इलेक्शन में जा सकूं। मोहतरम अब्दुल वदूद गाजी साहब को हमने तैयार भी किया और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे नज़र आ रही थी कि वही इलेक्शन उन्होंने ही लड़ना था। बहरहाल ये पूरा मेरे नाम ही दोबारा निकला। 2015 के इलेक्शन में 592 वोट दिए थे, लेकिन उस वक़्त हमारे सर पे साया था मौलाना सरवर साहब का। उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी जैसे एक घना सायादार दरख्त हो और उनके नीचे नन्हे मुन्ने पौधे थे। उनका साया उठता गया और वो नन्हे मुन्ने पौधे आज तक नन्हे मुन्ने पौधे ही हैं। वो अभी तक दूसरी सफ़ की क़यादत हमारे वहाँ मौजूद नहीं है, तीसरी सफ़ की क़यादत मौजूद नहीं है, चौथी सफ़ की क़यादत। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इत्मीनान किया था और वार्ड 1 रावलपिंडी कैंट के लिए उम्मीदवार को नामज़द किए। हमने अपने कैंपेन में एक भरपूर मुहिम अवामी मुहिम चलाया और वहाँ हम पहुँचे जहाँ जमात का कोई नेटवर्क नहीं था, कारकुन नहीं था, उन तक जमात की दावत, जमात का पैगाम को पहुँचाया। और उसी जगह से भी हमें वोट मिले जहाँ कभी वोट जमात को मिला ही नहीं था। तो इंशाल्लाह आइंदा जो है हमारा प्रोग्राम है कि हम उन लोगों तक भी पहुँचे जिन लोगों से अभी इस इलेक्शन के दौरान हमारे राब्ते हुए, वहाँ अपनी तंजीम को कायम करें, वहाँ अपने नेटवर्क को कायम करें और अवामी जो इश्यूज़ है उनको इंशाल्लाह हम लेके आगे चलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दौर में इंशाल्लाह हालात मुख्तलिफ होगी। जमात के अंदर एक अच्छा मेरा ताल्लुक वार्ड 10 से है और वार्ड 10 से है। इसको नज़म हमेशा पसपाई वाला हल्का कहते हैं। पसपाई वाला हल्का इसलिए कि वहाँ से कोई तैयार नहीं होता। तो कोई फ़ाल सफ़ा मेरे नाम निकला, शमस साहब ने, साकिब भाई ने कहा तो मैंने कहा कि हाजिर है। तो वहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी नज़म की इस फैसले की कि वार्ड 8 में से जमात इस्लामी की हासिल करता वोटों में से सबसे ज़्यादा वोट हमने उस हल्के से निकाले जो पसवाई वाला हल्का था। ये तो हल्के के हालात थे, लेकिन जो हालात उनमें 2 बातें और बात ख़त्म कि एक तरफ सेकुलर ताकतें हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो कि नहीं चाहती कि कोई इस्लामी जमात ऊपर आ सके। तो मेरे दोस्तों, आपका मुकाबला उस इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी है। दूसरी तरफ चमक की सियासत जो छागा मागा से शुरू हुई और गली मोहल्ले तक पहुंची वो भी है, लेकिन आपने थकना नहीं है, आपने मायूस होकर घर में नहीं बैठना। अल्लाह के कुरान पे, अल्लाह के वादे पे हमें पूरा यकीन है और अल्लाह का ये वादा है ये दीन गालिब आके रहेगा और इंशाअल्लाह आएगा। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, ये वादा गलत नहीं हो सकता। तो आपने डरना नहीं है, आपने झुकना नहीं है। और ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान का बयानिया आपका है। शहीद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनसे श्रीनगर में मुलाकात हुई थी, आज तक वो शफ़क़त नहीं भूल सका। मेरे साथ वो दायरा लगाएं और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। ये इन जागीरदारों का, इन सरमायादारों का, इन सेकुलर ताकतों का मुल्क नहीं है, ये इस्लाम पसंदों का मुल्क है। और इस नारे को अपनी ज़िंदगी का, अपनी दावत का मकसद बना लें कि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मेरे साथ कहें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो वार्ड था वो वार्ड नंबर 10 था और उसमें 2 धड़े थे। एक नून का धड़ा था, मजबूत धड़े थे, काफ़ी अरसे से वो सियासत में इन थे और जमात इस्लामी की तरफ से 30 के साल के बाद कैंडिडेट वहाँ से जो है ना वो खड़ा हुआ है। राजा रहमत साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद 30 साल के बाद बहुत बड़ा गैप आया था, लेकिन इसके बावजूद जो मेरे साथ अरकान थे उन्होंने बड़ी मेहनत की। हम डोर टू डोर कैंपेन में गए और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 या कमोबेश हम घरों में गए और किसी एक घर में से भी हमें जमात इस्लामी के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं मिली। सब लोगों ने अप्रेसिएशन की,
सब लोगों ने कहा कि ठीक है, आप लोग ठीक हैं, लेकिन कमज़ोरी हमारी थी कि हम उन्हें पोलिंग स्टेशन तक नहीं ला सके। बहुत से लोगों ने वादे भी किए, लेकिन आप कह सकते हैं कि वसाइल के हवाले से या ना तजर्बाकारी के हवाले से पहली दफ़ा हम, और दूसरा मैंने आपको बताया कि गैप बहुत ज़्यादा था, 30 साल के बाद हम आए थे, और दूसरा बहुत प्रोपेगंडे भी हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो ये नून लीग वालों ने और दूसरे ये इन्होंने PTI वालों ने, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये गढ़ था, और उन लोगों ने बहुत मशहूर कर दिया था कि इन लोगों के बड़ों से हमारी बात हो गई है, ये आज कल ये किसी वक्त भी हम इनको अपने हक़ में दस्तबरदार कर देंगे। अब लोग जो है वो बहुत जो थे उनके हौसले पस्त होते जाते थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ये बातें कर रहे हैं जी, प्रोपेगंडे कर रहे हैं कि इनसे हमारी बात हो गई है। फिर वो हमसे फ़ोन पे कंफर्म करते थे कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक। तो फिर ज़ाहिर है जिसने हमें वोट देनी है वो तो हमारे साथ ही था, उसे पता था, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम लियाकत रोज़ साहब, इकबाल ख़ान साहब, क़य्यम जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली, जनाब सैयद आरिफ शाह शराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी, शमसुर रहमान सवाती साहब, साबिक़ अमीर ज़िला रावलपिंडी, रज़ा अहमद शाह साहब, दीगर मेरे अहबाब जो हैं, सबको मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ इस प्रोग्राम में। मेरा जो हल्का वार्ड नंबर 7 रावलपिंडी कैंट बोर्ड का, ये इस दफ़ा एक नया हल्का क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। ये 3 मुख्तलिफ़ हल्कों के मुख्तलिफ़ इलाके उठा के तो एक हल्का बनाया गया था, और तकरीबन इसके अंदर 12,500 के लगभग वोटर्स मौजूद थे। हमने एक महदूद टीम के साथ काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस महदूद टीम ने अपना वो काम कर दिखाया कि जिसकी हम तवक्को कम कर रहे थे। यानी कि एक साइड पे 6,000 एक बेल्ट जो था 6,000 वोट्स का था, और दूसरा बेल्ट 6,400 वोटर्स का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो 10-15 अफराद हमारे साथ काम कर रहे थे, तो हमने जो 6,000 वाला बेल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा का पूरा विन किया। उसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, हमारी ख़वातीन की मेहनत, और हमारे जो यूथ के नौजवान थे उनकी दिन रात की मेहनत शामिल थी। और इस इलेक्शन के अंदर मैं ये कहूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, और मैंने देखा भी है कि एक बड़ी तादाद जब हम वोटर्स के पास गए तो हमें ऐसी मिली कि जिनके बुज़ुर्ग जमात इस्लामी में रह चुके थे, जिनके बाप दादा या नाना जमात इस्लामी के रुकन रह चुके थे, कोई सैयद मौदूदी के साथ नशस्तों के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये हमारी कमी कोताही रही कि हम उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे अभी तक। बहुत सारे ऐसे अफराद हमें मिले जो बहावलपुर के अंदर जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता थे, फैसलाबाद में जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता थे, लाहौर के अंदर थे, मुख्तलिफ तलबा तहरीकों के अंदर हमारे साथ थे। लेकिन आज हमारी कोताही की वजह से मैं उसको अपनी कोताही समझता हूँ कि हमसे दूर रहे, और इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमें ऐसे अफराद का सामना हुआ, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में वो सब लोग हमारी तंजीम का हिस्सा होंगे। मैं अपने कारकुन की एक बात करता चलूँ, अज़रा मज़ाक ही सही, कि अगर ऐसे कारकुनान हमारे पास मौजूद हों तो हम इंशाअल्लाह इलेक्शन नहीं हारेंगे, जीत हमारा मुकद्दर होगी। हमारे एक कारकुन, उनकी बहन ने कहा, उनकी बहन ने मेरी बेगम से बात की कि मैंने अपने भाई से कहा कि मैं वोट कास्ट करने नहीं जाऊंगी। तो वो कारकुन उसको कहने लगा कि अगर तुम्हारी लाश से भी वोट डालना हुआ तो मैं उसको भी लेके जाऊंगा, आज वोट कास्ट कराऊंगा जमात इस्लामी के लिए। तो अगर हमारे कारकुनान, हमारे लोग अपने पे ये फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि इलेक्शन मैंने देखा इस मामले के ऊपर कि पूरा इलेक्शन और पूरी इलेक्शन कैंपेन एक साइड पे और इलेक्शन डे एक साइड के ऊपर, मैक्सिमम जगहों पे जो हम इलेक्शन में पीछे रहे 700 थे वो 1800 हो गए थे। वो इलाके जो आज पिंडी में भी हैं, मरी के दूर दराज इलाकों में भी हैं, गांव में भी हैं, मुख्तलिफ यूसीस में हैं, वो मरी कैंट में शामिल किए गए थे। एनीहाउ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपने लफ्ज़ सुना होगा
یہ کام سیاست میں ہوتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں خاص طور سے ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ اجنبی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن عزت نہیں پاتے. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اکثر لوگوں نے اس دفعہ کے ترجمان القرآن میں اشارات میں مولانا مودودی کے حوالے سے سلیم منصور ہوگی. پھر درمیان میں گروپ فوٹو کے طور پہ محترم لیاقت لوہ صاحب اور یہ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں گے. یہ تکبیر، آپ لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے. تکبیر، آواز آنی چاہیے جی. تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر. صاحبزادہ صاحب پیچھے رہ گئے نا جی. یاسر قریشی بھائی وہ ادھر ہیں، وہ اتر رہے ہیں ادھر سے. ادھر آئیں، ادھر دیکھیں، وہ سامنے اتر رہے ہیں نیچے. یہ خالد مرزا صاحب اور یاسر قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ درمیان میں تشریف لائیں. خالد مرزا صاحب درمیان میں تشریف لائیں. ناظم بٹ صاحب کے دائیں بائیں. وہ سب یہ اگر گروپ فوٹو ہو جائے تو ذرا یہ اگر گروپ فوٹو امیر ضلع محترم جی جی بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. تکبیر، تکبیر، انقلاب، انقلاب. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں سے. انقلاب. کہ جنہوں نے میرے پہ ٹریس کیا اور مجھے ٹکٹ دی. پہلی بات یہ ہے جی کہ ہم نے جو اپنا منشور اپنے وارڈ میں لوگوں کو دکھایا وہ ہم نے کارکردگی کی ہوئی تھی. دوسرے لوگ جو دکھا رہے تھے انہوں نے وہ کارکردگی کرنی تھی. تو کچھ تو ہمیں اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے جی. کچھ ہم نے جو بھی کام کیا ہے چاہے خالد صاحب کی صورت میں کیا ہے، رون شیخ صاحب کی صورت میں کیا ہے یا اپنی صورت میں کیا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو ہماری جماعت اسلامی میں رہنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری کمپین تب شروع ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں. الیکشن سے پہلے کوئی کمپین نہیں ہے. الیکشن سے پہلے تو ہم اپنا مفاد بیان کر رہے ہیں جی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں منتخب کریں. اس کے بعد جو ہماری کمپین ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا ہے کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں ہم گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو وہ اس لیے حل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات میں یہ کرتا ہوں جو بھی میرے بھائی ابھی الیکشن. الرحمن الرحیم. قائد محترم جناب لیاقت لوہ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، میرے دیگر قائدین محترم، معزز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اپنے قائدین کا، جماعت اسلامی کے ان کارکنان کا کہ جنہوں نے یہ عزم کیا کہ جب بلدیات کا الیکشن آئے گا تو ہم اپنا وزن لوگوں کو سنائیں گے، دکھائیں گے اور پھر محسوس کروائیں گے. آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی ایک بڑی میٹنگ میں مجھے جنرل الیکشن سے پہلے بیٹھنے کا اتفاق ہوا بطور ممبر کینٹونمنٹ بورڈ. تو ملک کی ایک بڑی پارٹی کے، پنڈی شہر کے ایک بڑے خاندان کے فرزند ارجمن سے میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جنرل الیکشن ہے تو اس میں اگر وہ کوشش کریں جماعت اسلامی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی تو شاید کچھ سیٹیں ان کی بچ بھی جائیں گی اور کچھ سیٹس جماعت اسلامی کو بھی مل جائیں گی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور محسوس میں نے کیا کہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کیا بات کریں، ان کے پاس تو ووٹ بینک بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ آج اس پلیٹ فارم سے ان کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہر سیٹ پہ ہم الیکشن لڑے اور ہر سیٹ پہ ہم نے ایک نمایاں پوزیشن حاصل کی.
اور ہر سیٹ پہ ہم نے آپ کو ووٹ بینک دکھا دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور کرم رہا ہمارے ساتھ کہ نہتے اور بجائے یہ کہ وہ بہت بڑے مالدار کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ایسے کارکنان کو جب جماعت نے یہاں میدان میں اتارا تو لوگوں نے ان کو بہت پذیرائی بخشی اور ایک اچھے ووٹ بینک سے ان کو نوازا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2015 کے الیکشن میں جب پنجاب بھر میں ہماری ایک سیٹ یہاں سے منتخب ہوئی، جس کے ذریعے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی جماعت اسلامی اور حلقہ انتخاب سے، تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ اس دن سے لے کے 2021 کا الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے تک جماعت اسلامی کا ہر کارکن، ہمارے علاقے کے تمام ایسے کارکنان جو کہ نہ صرف جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق تھا، ان لوگوں نے بہت خوش آمدید کہا، اور تقریباً 5 سال کے لگ بھگ مختلف اوقات میں وہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی طرح الخدمت فاؤنڈیشن، ہارون رشید صاحب کا نام عثمان عقائد صاحب نے لے لیا، ان کی نمائندگی رہی، اور میں یہاں لیاقت بلوچ صاحب کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے۔ عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، میں سب قائدین کا نام نہیں لے رہا اور تمام ناموں کی اجتماعی قربانی دیتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی راولپنڈی ضلع کی طرف سے ایک بہت ہی شاندار، منفرد اور بہت ہی خوبصورت کیا ہے۔ میں جناب عارف شرازی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ان انتخابات میں مجھے بھی حاضر ہونے کا موقع ملا، اور جماعت کے کارکنان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام امیدواران بہت ہی متحرک تھے، پرعزم تھے، اور ان کے ماتھے پر، چہرے پر ایک مسلسل جدوجہد کے آثار موجود تھے۔ میں ان تمام امیدواران کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود، کم وقت کے باوجود، کم وسائل کے باوجود بہت محنت کے ساتھ اپنے لیے ایک مقام پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مضبوط بنیاد آئندہ کے لیے نظریے کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہی طاقتوں نے، انہی قوتوں نے اسلامی تحریکوں کا راستہ روکا ہے، دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی ہے، اور اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ ہمیں معلوم ہے پھانسی کے پھندوں پر لٹکانے والی یہ کون سی قوتیں۔ ہمیں معلوم ہے یمن میں، شام میں، لیبیا میں، عراق میں اور عالم اسلام کی تقسیم میں کون کون سی قوتیں کار فرما ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر کو اس کے آزادی کے حق سے کون محروم کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں فلسطین فلسطینیوں کا ہے، لیکن ان کے حق سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ افغانستان میں اللہ نے جو ایک بڑی کامیابی دی، اور افغانستان میں نہتے افغانوں نے تیسری سپر طاقت کو ذلت کی مٹی چاٹنے پہ مجبور کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مودی کے وار کے باوجود جب کشمیری پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کی موت نے کشمیریوں کے ولولے اور جذبوں کو بھی جوان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں
मस्जिद अक्सा में इबादत करने वाले फ़लस्तीनियों पे सेहूनियत ने जुल्म की रात मुसल्लत की, लेकिन कश्मीरी यहाँ डट गए, फ़लस्तीनी वहाँ इस्तकामत से खड़े हो गए। और ये इस बात की अलामत है कि अब दुनिया में अमेरिका की यकमैवरी ताकत जिस तरह मस्मार हुई है, अब दुनिया में धौंस ताकत बारूद और असले के जरिए इंसानों को गुलाम बनाने का फलसफा नाकाम हुआ है। इसी तरीके से दुनिया भर की सेकुलर लादीन और मादर पिदर आज़ाद कुव्वतें जो खौफ और बुज़दिली की बुनियाद पे अमेरिका की दहलीज पर ढेर हो गई, आज उनके फलसफे नाकाम हैं। इसलिए मैं नजरियाती कारकुनान से, दीन की मोहब्बत रखने वालों से, अल्लाह के दीन पर कामिल यकीन रखने वालों से कहता हूँ, अपने अंदर यही नजरियाती ताकत पैदा करें, तवक्कुल अल्लाह पैदा करें, तकवा की बुनियाद पर इस मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें। ये कंटोनमेंट के इंतखाबात ने, ये उम्मीदवारान के इन वालिहाना जज्बों ने, ये जीत का रास्ता अख्तियार करने वाले खालिद मिर्जा ने, यासिर कुरैशी ने जो बलबला अंगेज बात की है, मैं हमेशा कहता हूँ जमात इस्लामी के पास रावलपिंडी की सूरत में कारकुनान की इतनी बड़ी टीम है, बाहौसला लोगों की इतनी बड़ी टीम है और बासलीका लोगों की इतनी बड़ी टीम है। ये कामिल यकसू हो जाए, इंशाअल्लाह बल्दियात भी आपके होंगे, कौमी और सूबाई असम्बली का इंतखाब भी आपका होगा। ये हमारी ईमानी गैरत के लिए चैलेंज है। क्या हम आंखें बंद करके इस माशरे की तबाही को देखते रहें? क्या हम आंखें बंद करके इस मुल्क के मुस्तकबिल की तारीकी का नज़ारा करते रहें? क्या हम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल की तबाही और बर्बादी को अपनी आंखों से देखते रहें? क्या ये हुक्मरान जो आज इंटरनेशनल एनजीओज, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक के ये दायरा इस्लाम में लोगों के आने का रास्ता रोकना चाहते हैं, ये मुस्लिम घराने के खानदान के निज़ाम को तोड़ना चाहते हैं, ये मस्जिद मेंबरों मेहराब, मदारिस खानकाहों और ये मज़ारात के रास्तों को रोकना चाहते हैं। ये आज इस तबाहाल मईशत में मजीद कर्जों, करप्शन, रिश्वत और मेल प्रैक्टिसेस की लानत को मुसल्लत करके आवाम पे गुर्बत और महंगाई को मुसल्लत करना चाहते हैं। आज हमें यही अज़्म करना है कि हम ईमानी गैरत के साथ इंशाअल्लाह इन कुव्वतों के चैलेंज को कबूल करते हैं। जैसे कल कम्युनिज्म को शिकस्त दी थी, जैसे कल सेकुलरिज्म को शिकस्त दी थी, इंशाअल्लाह ये मगरबी तहजीब और मफाद परस्ती के जुल्म के निज़ाम को भी शिकस्त देंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा बयानिया बिल्कुल वाज़ेह है। हम इस्लामी पाकिस्तान चाहते हैं, हम खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। अवाम पर जुल्म और जबर के निज़ाम को ख़त्म करके हम निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं, हम इस्लाम की हुक्मरानी चाहते हैं। हम इस पाकिस्तान के रियासती निज़ाम में
फौज को, सिविल एस्टेब्लिशमेंट को, हम पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामेंट को आइन की, कानून की बालादस्ती के दायरे में लाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये सूद की लानत की मईशत ने, ये कर्जों और कशकोल की मईशत की लानत ने, ये दुनिया भर के सामने जो पाकिस्तान की तजलील है और हम खुददारी, खुद इन्हसारी, अपने वसाइल, अपने लोगों पर एतमाद की बजाय जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह इस्लाम के माशी निज़ाम, खुद इन्हसारी, अपने लोगों पर एतमाद और अल्लाह के दिए वसाइल के साथ हम पाकिस्तान को इन इक्तसादी बहरानों से निकालेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इस काम की ज़रूरत है। आपने तय कर लिया कि तराजू निशान है, कलमे वाला परचम है, आपका इनकलाबी मंशूर और पैगाम है। अल्लाह के फजलो करम से आपकी दावत, आपके पैगाम की पुष्ट पे आपके पास इंसानों की बेलौस खिदमत की ताकत है। अब हमारा काम इसके अलावा कोई नहीं। तुर्की के इनकलाब को देखें, अखवान की जीत को देखें, कोई खुलेआम काम का मौका नहीं, लेकिन दिलों पे दस्तक देते हैं, लोगों से राब्ता करते हैं, एक एक घर तक पहुंच के अपना पैगाम पहुंचाते हैं। नजमुद्दीन अरबकान से यही सवाल किया गया, मीडिया आपके खिलाफ, कालम नवीस आपके खिलाफ, प्रिंट मीडिया आपके खिलाफ, यूरोप आपके खिलाफ, फिर ये आपने क्या कमाल कर दिया है। नजमुद्दीन अरबकान ने कहा ये अल्लाह की मदद है और कारकुनान ने बाजी जीती है। मैं तवक्को रखता हूं कि इंशाअल्लाह इस मरहले के बाद ये रावलपिंडी जिला पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल जिला बनेगा। रावलपिंडी का एक एक हल्का कारकुनान अपनी मेहनत के साथ पूरे पंजाब को आप लीड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में क़यादत ने, कारकुनान ने मैदान में खड़े होके हर पार्टी को चैलेंज किया है। कराची में जमात इस्लामी का कमबैक ये पाकिस्तान की सियासत के लिए नायत खुशाइंद है और इंशाअल्लाह हम बल्दियात में भी 2023 के इंतखाबात में भी ये तराजू निशान जीत का निशान बनेगा, इज्जत और वकार का निशान बनेगा। इंशाअल्लाह ये जमात इस्लामी के कारकुनान की जद्दोजहद ये पूरे मुल्क की सियासी जमातों के कारकुनान के लिए अट्रैक्शन का, अपने साथ लेके चलने का जरिया बनेगा। अपने अंदर वुसत पैदा करें, सीनों को खोलें, बाहों को खोलें, लोगों को साथ लेके चलें। इस निजाम से मायूस लोगों के लिए आप हौसला और हिम्मत का पैगाम बने। अल्लाह करीम आपकी इस मेहनत को हमेशा की कामयाबियों का रंग अता कर दे। मेहनत हमारे बस में है, लोगों के दिल अल्लाह के कब्जे में है। हमारी मालिक के कायनात से यही दुआ है कि मौला इन मुखलिस लोगों की मेहनत को कबूल फरमा
और लोगों के दिलों को अपने दीन की हुक्मरानी के लिए खोल दे। वाखरुद्दावाना इन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शिराजी साहब दुआ कराएंगे। सबसे पहले तो मैं लियाकत साहब का और अपने कायदीन का, इकबाल भाई का और जीतने वाले हमारे कैंडिडेट